to Ghana for a virtual mulaqat with office bearers. Today, we begin in the same country, this time with a virtual class with Jamia Ahmadiyya International. On Saturday, for the first time, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over a class with Jamia Ahmadiyya International in Ghana. 185 trainee missionaries from countries including Ghana, Nigeria, Senegal, Tanzania, Jordan and Kazakhstan joined their spiritual and religious leader in Islamabad, UK via a video link. The event began with recitation from the Holy Quran, followed by a poem and a narration of the promised Messiah ﷺ's writings. A question and answer session followed, covering a wide range of subjects. हुजूर खासा का सवाल ये है कि हुजूर ने गाने के कुछ गाने गाए हैं और उन गानों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया था और गाने में किस इलाके का पल ज़्यादा याद आता है? मैंने तो फूफू और ओकरो सूप के साथ भी खाया हुआ है और केंके भी खाया हुआ है और प्लांटेन भी खाई हुई है। और हमारे ज़माने में तो घाना के हालात इतने अच्छे नहीं थे। घानियाँ तो दोपहर का जो लंच है ना, वो 3-4 टुकड़े भुनी हुई प्लांटेन के और 8-10 ग्राउंड नट के लेके ना उसी से खा लिया करते थे लंच है। लेकिन बहरहाल हमें अल्लाह ताला ने फजल किया तो खाना जो है वो लोगों को तो पसंद ही। मैं फूफू और ओकरो सूप जो था मुझे अच्छा लगा करता था, मैं खा लिया करता था हैं ठीक है। और फिर घानियन जो है जोलफ राइस बड़ा अच्छा होता है हैं, जोलफ राइस ही कहते हैं ना उसे हैं जी। हाँ, मैं पसंद करता हूँ जी। बल्कि मेरे जब मेरे बच्चे तो छोटे होते थे वहाँ वो तो केंके बड़ा पसंद करते थे हैं जी। तो ये था। बाकी फल घाना में हर किस्म का फल बड़ा अच्छा है। घाना में सबसे अच्छा पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल बड़ा खट्टा होता है अमूमन, लेकिन मैं जब साचर में होता था ना तो मैंने देखा उसके साथ मानकसिम की सड़क जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है, एक कुटसी आता है ना, कुटसी जी। कुटसी में कुटसी का पाइनएप्पल जो है ना घाना में सबसे अच्छा होता है माशाल्लाह ठीक है। और वो बड़ा मीठा भी होता है और मुझे पाइनएप्पल बड़ा पसंद होता था वहाँ का ठीक है। और मुझे घानियन का ऑरेंज खाने का जो तरीका है वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि ऊपर से हल्का हल्का पील कर देते हैं, उसके बाद यूँ दबा के चूस के खाते हैं ऑरेंज को हैं जी जी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। केला भी बड़ा अच्छा, मेरे घर में भी केले लगे हुए थे, बड़े अच्छे होते थे केले ठीक। वहाँ मुख्तलिफ़ रंगों के केले, सुर्ख रंग का भी केला और छोटा केला भी, बड़ा केला भी और ज़र्द रंग का भी, मुख्तलिफ़ किस्म के केले होते हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस जब मैं वहाँ था दौरे पे आए थे तो वहाँ छोटे छोटे सुर्ख रंग के केले मैंने रखे सामने, तो कहते ये क्या है, पता नहीं मज़ा कैसा होगा इसका। मैं कहा नहीं खाएं, बड़ा अच्छा मज़ेदार है। फिर मैंने हज़रत खलीफा सालिस को खिलाया वो छोटा केला, इतना सा सुर्ख रंग का, इतना सा छोटा सा केला होता है। उन्होंने खाया, कहते हैं हाँ वाकई मज़ेदार है। फिर पैशन फ्रूट घाना में होता है, वो बड़ा अच्छा होता है वहाँ ठीक है। फिर सलाद खाने के लिए एवोकेडो पेड़ जो है, वो एवोकेडो पेड़ जो हमारे घर में भी एक दरख्त लगा हुआ था उस पर लगा करती थी। तो घाना में तो बेशुमार चीज़ें हैं। मैंने एक दफ़ा, उस वक्त हालात ख़राब थे, तो खलीफा साहब ने मुझे लिखा कि हालात ख़राब हैं, पता नहीं तुम लोगों को, तुम्हें खाने का बड़ा शौक़ है, खाना भी पसंद का मिलता है कि नहीं। मैंने कहा बड़ा अच्छा खाना मिलता है, अब यहाँ आए। उस खिलाफत से पहले की बात है उनकी, अभी खलीफा नहीं बने थे खलीफा राबे। मैंने कहा अब यहाँ आए, आपको फल खिलाएंगे, केला है, माल्टा है, पाइनएप्पल है। कहते तुमने तो ऐसी ऐसी चीज़ों के नाम ले दिए, हम तो यहाँ खा ही नहीं सकते पाकिस्तान में। तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं खाना में। पाइनएप्पल तो बड़ी महंगी चीज़ है, बड़ा अहम चीज़ है, बड़ा पसंद किया जाने वाला फल होता है। और हम वहाँ कुर्सी जाते थे और एक सीढ़ी का पाइनएप्पल लेकर खा लिया करते थे अब तो महंगा हो गया होगा शायद, है ना जी। चलो जी।
جزاک اللہ حضور. میرے سوال یہ ہے کہ حضور ہمیں گانا میں گزرے ہوئے ہمیں کچھ دلچسپ واقعات سنا سکتے ہیں؟ دلچسپ واقعات، ابھی ایک دلچسپ واقعہ سنا تو دیا پھلوں کے کھانے کا، اور کتنے سناؤں تمہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال دلچسپ واقعات یہ ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا دورہ میرے وقت میں ہوا تھا وہاں، اور ان کی مہمان نوازی، جو کھانے پینے کا انتظام تھا میرے اور ہم دونوں میاں بیوی کے سپرد تھا. ہم نے ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، دورے پہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور بڑا انجوائے کیا اس دورے کو ہم نے. تو اس وقت جس دن پہنچے ہیں خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث، تو اس دن اکرا میں اوسو میں ہی وہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے باہر نکل کے جب آپ تھوڑا سا خطاب کرنے لگے، مختصر سا السلام علیکم کہنے لگے لوگوں کو، تو بارش شروع ہو گئی، شدید بارش شروع ہو گئی. اور خلیفہ ثالث بھی بارش میں کھڑے رہے، چھتری اس کے اوپر دی ہوئی تھے ان کے سیکورٹی گارڈ نے، لیکن وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ان کی شلوار اور اچکن سب کچھ بھیگ گئی، اور لوگ بھی جو عورتیں اور مرد اور بچے تھے بیٹھے رہے، کوئی ہلا نہیں وہاں سے. خلیفہ ثالث بڑے متاثر ہوئے کہ دیکھو کتنا صبر اور حوصلہ ہے گھانین میں، کہ آرام سے بیٹھ کے انہوں نے خلیفہ کی باتیں سنی ہیں اور ہلے نہیں اپنی جگہ سے. اور یہ بڑا اچھا واقعہ تھا. اور یہ اس کے ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ جب 2005 میں نے تنزانیہ کا دورہ کیا ہے تو وہاں بھی شدید بارشیں ہو رہی تھیں. وہاں جلسہ تھا، اور عورتوں میں جلسے میں جب میں خطاب کر رہا تھا تو اوپر جو صاحبان تھا وہ اس کے اوپر اتنا پانی آیا کہ وہ پانی وہ پھٹ کے سارا جھڑ کر کے نا پورا ایک پورے کا پورا پرنالہ جو تھا نا عورتوں کے اوپر آ کے گرا. ایک مجال ہے کوئی عورت وہاں سے ہلی ہو، بڑے صبر سے بیٹھی رہیں. تو افریقنوں میں ماشاءاللہ صبر اور حوصلہ بہت ہے، اور ڈسپلن بھی ہے اگر کہیں چاہیں کرنا قائم کرنا. تو تم کہاں سے ہو؟ نائجیریا سے، گھانا سے؟ میں گانا سے ہوں. ہاں، تو ڈسپلن بھی بڑا ہے، اور اس ڈسپلن کو قائم کرنا چاہیے، قائم رکھنا چاہیے. اس لیے آپ لوگ جو مشنری بن رہے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ جا کے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ علاوہ دین سکھانے کے یہ بھی سکھائیں کہ اسلام ہم نے ڈسپلن سکھاتا ہے. اور ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر قومیں ترقی بھی کیا کرتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب افریقہ کی ترقی ہونی ہے اس میں کردار جماعت احمدیہ نے ادا کرنا ہے، اس لیے ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے. اور اس کی جو ان بلٹ کوالٹی ہوتی ہے نا، ان بورن کوالٹی جو ہے وہ افریقنوں میں بہت زیادہ ہے، صرف اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر وہ آرگنائز کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ افریقہ نے دنیا پہ رول کرنا ہے.